if you get lost, Si me pierdo, just tell me, solo le digo. and we'll start over. Y ahora vamos a comenzar. Thank you for helping me up here. It's my pleasure, sir. Wow, this is something, isn't it? Esto es algo, ¿no? Yeah, you folks ought to give yourself a round of applause right now. Yo quiero que ustedes se den un fuerte aplauso por aquí. Just a nice little intimate group. ¿No es lindo ser parte de este grupo? So how many thousands of people do we have in here? ¿Cuántos miles de personas hay aquí? But I tell you that Colombia is growing like a wildfire. Les digo, Colombia está creciendo como una gran fogata. If you're here for the first time, Si estás aquí por primera vez, you picked a wonderful time to get started in this business. es un momento espectacular para que comiences tu negocio. And I was, for a while I was a football player. Yo fui por un tiempo jugador de fútbol americano And so, I was hit in the head a lot. y me daban muchos golpes en la cabeza. And, sometimes my memory disappears. Así que algunas veces mi memoria desaparecía. I've been doing this for 30 years, Pero llevo 30 años en esto, right along with Steve Woods and Annette, justo con Steve y Annette Woods, who are my sponsors que and son mis auspiciadores who I owe everything to. y a quienes les debo todo. And 30 years ago, Y hace 30 años, I can remember, if you're here for the first time, recuerdo, y si estás aquí por primera vez, I can remember going to my first event 30 years ago. yo me acuerdo cómo fue ese primer evento mío hace 30 años. And I sat in the room, Me senté en un salón and I thought, these people are crazy. y pensé, esta gente está loca. What is going on around here? ¿Qué es lo que está pasando aquí? And I listened to the people speak, Y comencé a escuchar a la persona que hablaba and I left that room y me fui de ese salón with a completely different image of Amway. con una imagen totalmente distinta de lo que era Amway. Because I had been in Amway before Porque yo ya había estado antes en Amway for 3 days. por 3 días. And I gave it everything I had for 3 days. Yo le di con todo lo que tenía por 3 días And nothing happened. y nada pasó. And Así que when I ended my football career, cuando cuando finalicé mi carrera de futbolista, a good friend of mine un buen amigo mío brought Amway around again. trajo otra vez el negocio de Amway hacia mí. And I told him I was in there before and it didn't work. Yo le dije, yo ya estuve en eso no funciona. And he said, Tim, you got to give this a try. Y me dijo, Tim, deberías darle otra oportunidad. And so I started out 30 years ago. Así que volví a comenzar 30 años atrás, And hoy. I am so grateful to that friend Y estoy muy agradecido con ese amigo, because of him, porque gracias a él I met Steve and Annette. conocí a Steve y Annette. And because of him, Y gracias a él I got to know the Amway Corporation. me involucré con la corporación Amway. And because of him, Y gracias a él my life changed completely. mi vida cambió completamente. And so, now it didn't change right in the beginning. No cambió ahí en el comienzo. I was still a little bit like, what am I doing? Yo siempre me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? I really wasn't proud of what I was doing. Yo buscaba cuál era el problema de lo que estaba haciendo. I'd been a football player and, 60,000 people applauding. And, Yo era un jugador de fútbol americano con 60,000 personas aplaudiendo. and now I was going to be the Amway guy. Y ahora soy un tipo de Amway. And it took me a while Me tomó un tiempo to be proud of that. para darle valor a eso. But for the last 30 years, Pero por los últimos 30 años, I, along with Steve and Annette, and many people in this room, have been helping people around the world change their lives. yo junto con Annette y Steve y mucha gente que está incluso en este salón, hemos recorrido el mundo ayudando a la gente a cambiar su vida. And I'm proud of that. Y estoy orgulloso de eso. You have an opportunity here
tienes una oportunidad aquí certainly to make money. que ciertamente tiene dinero. You know, if you listen, if you listen, Si escuchas, you know, listen and perform, escuchas y ejecutas, you can certainly make money. seguramente vas a poder hacer dinero. You know, but one of the things that I've found out in life Pero una de las cosas que yo he encontrado en la vida is that money es que el dinero doesn't really make you happy. no te hace realmente feliz. You know, with money you can buy things, Con dinero puedes comprar cosas, but money doesn't make you happy. pero el dinero no te hace feliz. You know, money does not touch your heart. El dinero nunca toca tu corazón. You know, money does not make you feel as though your life is worthwhile. I'm sorry. Does not make you feel that your life is worthwhile. Nunca el dinero te hace sentir que tu vida vale la pena. You know, because I've met people that have a lot of money, Porque yo he conocido mucha gente que tiene mucho dinero. you know, and they're by themselves. Ellos están They're on ahí their own. por su cuenta. You know, you're in this business, Y en este negocio, you're going to be helping people tú vas a estar ayudando gente change their life. a que cambien su vida. And it is a real unbelievable feeling. Y es un sentimiento realmente increíble. Now it took me a while to grow to this point. Me llevó un tiempo crecer hasta este punto. Again, I wasn't very happy with it in the beginning. De nuevo, yo no estaba muy contento con el tema del negocio. You know, I was raised as a Catholic, Yo me crié católico, you know, and so I went to Mass and Communion, así que yo iba a reuniones grandes and you know, and I learned how to communicate with the Creator. y me aprendí a comunicar con mi creador. And we had some serious conversations about this, Y tuvimos unas conversaciones muy serias sobre esto you know, in the beginning because I didn't feel real good about it. en el comienzo, porque yo no me sentía bien con esto. But the message that I got Pero el mensaje que yo obtuve at that time en ese momento was, Tim, fue: Tim, just shut up and do what they tell you. cállate y haz lo que ellos te están diciendo. You know, and so, okay. You know, I wasn't used to shutting up, Yo no escuché lo de callarme and I really wasn't used to doing what somebody else would tell me to do. y me costaba mucho trabajo hacer lo que otro me dijera. But those two things worked out Pero esas dos cosas funcionan to change my life. y me cambiaron la vida. You know, and this has been a tremendous trip for me. Esto ha sido un viaje tremendo para mí. The things that I've learned, Las cosas que he the aprendido, people that I've met, la gente que he conocido, the experiences that I've had Las because I experiencias am que he in the tenido. Amway business. de estar en el negocio de Amway. Can you imagine having to go to Hawaii every year ¿Te imaginas tener que ir a Hawái cada año for 25 years? por 25 años? Not again. ¡Otra vez! You know, this year we have a couple of other trips coming up, right? Este año tenemos otros cuantos viajes, ¿no? I think we've got a cruise over in Italy, Vamos a hacer un crucero por Italia you know, and a couple of other things. y algunas otras cosas. But I'll tell you what, Pero te digo algo, you are on the right track. tú estás en el camino correcto. You know, just take it seriously. Solamente quédate con seriedad, You know, keep having fun, sigue divirtiéndote, but take this seriously. pero tómatelo en serio. You know, you can still do lots of other things, Aún puedes seguir haciendo muchas otras cosas, but show the plan. pero da el plan. And if you're here for the first time, you might not know what that means, Y tal vez si estás aquí por primera vez no tienes ni idea qué significa eso, but by the time you leave here, you'll know what that means. pero en el momento que te vayas ya vas a saber qué es. And show the plan. Y muestra el plan. Show the plan to people that you like being around. Muéstrale el plan a la gente con la que a ti te gusta estar. Show the plan to people who you would like to help make more money. Muéstrale el plan a la gente a la que tú le quieres ayudar a ganar más dinero. Show the plan to people who you would like to help improve their life.
quieres ayudarles a que mejoren su vida. And if you do that, Si haces eso, you will have friends vas a tener amigos around the world. por todo el mundo. Because that's how it works these days. Porque así es como funciona hoy en día. You know, I remember when we first started working in Latin America. Recuerdo cuando comenzamos a trabajar en América Latina. You know, I had a guy that I had signed up 5 years ago. Yo tenía una persona que había firmado 5 años atrás. You know, and he hadn't done much. Y no había hecho mayor cosa. But he told me that he wanted to do something now. Pero siempre me llamaba a decirme que quería hacer algo. You know, and he told me he knew some people in Latin America. Y me habló de la gente de América Latina. Well, I said, oh, that's great. Yo le dije, fantástico. Maybe we can go down there. They're just opening that area up. Tal vez podemos bajar allá, están abriendo por allá el You negocio. know, and he told me he knew people in Colombia. Me habló de gente en Colombia. I said, well, that's great. Yo le dije, chéverísimo. You know, I'll go down there next week. You know, call who you know, and I'll talk to them. Llama, yo puedo bajar la próxima semana, llama a la persona que tú conoces y yo hablaré con él. Well, of course, then I went home Pero cuando yo me fui a mi casa and looked at my little world model. y me puse a ver mi mapa mundi, Yeah, right. And I was looking for Colombia. me comencé a buscar a Colombia y no lo encontraba. You know, where's that? ¿Dónde está eso? I had never been farther south than Key West. You know? Yo nunca había viajado más al sur que de Key West, So los I'm going campos to de la Florida. Colombia. Okay, I'll go to Colombia. Y ahora que Colombia. And that was a good decision to go to Colombia. Y fue una buena decisión venir a Colombia. You know, so I am here with Steve Woods tonight. Así que yo estoy aquí con Steve Woods esta noche. And if you're here for the first time, Si estás aquí por primera you vez, know, I'm here to give you a message. te quiero dar un mensaje. You are on the right track. Vas en el camino correcto. Just keep going. Solo continúa. You know, things might start out a little slow. Las cosas pueden comenzar a parecer lentas. You might not understand some things. Probablemente algunas cosas no las entiendas. But that's to be expected when you're starting something new. Pero eso es lo que uno espera cuando comienza algo nuevo. You know, some people tell you that all that Amway thing, that doesn't work. La gente te va a decir, yo ya estuve en hambre y eso no funciona. And in some people's lives, that has been the truth. Y en la vida de algunas personas eso ha sido verdad. You know, if you don't do anything, Si no haces nada, it doesn't work. no funciona. So, don't be one of those people that doesn't do anything. Así que no seas tú una de esas personas que no hizo nada. Decide where you want this to take you. Decide a dónde quieres que esto te lleve. Decide where you want to be 5 years from now. Decide dónde vas a estar dentro de 5 años. You know, because this can take you a long way from where you are now. Porque esto puede llevar ser un buen camino para llevarte hacia allí. You know, in knowledge Vas a adquirir conocimiento and financially y vas a requerir conocimiento y manejo financiero. and spiritually if you're interested in that. Y vas a crecer también espiritualmente si te interesa. You know, this was the best decision. Esta fue la mejor decisión. You know, getting in Amway the second time Entrar a Amway por segunda vez was the best decision fue la mejor decisión that I've ever made in my life. que nunca tomé en mi vida. You know, I have surrounded myself with great friends. Porque alrededor de mí hay muchos grandes amigos, You know, great friends. grandes amigos. You know, and some of Y algunos de ellos, them, you know, when we're talking to each other, we don't even know what we're talking about. cuando estamos hablando el uno con el otro, ni sabemos de qué estamos hablando. You know, because they're speaking Italian and I'm speaking English. You know? Porque él habla italiano y yo inglés. But there is friendship. Pero está la amistad. And there is a sense of doing something to help other people succeed. Y está el sentido de hacer algo para ayudarle a otro a tener éxito. And there is a sense of changing the world Y está el sentido de cambiar el mundo for the good para bien. by
showing people mostrándole a las personas books and libros other things that they can change their lives. y otras cosas que pueden cambiar su vida. You know, you are in a service business. Tú estás en un negocio de servicio. Your job Tu trabajo is to help the people in your group es ayudar a la gente de tu grupo get what they want. a que tengan lo que quieren. Do that job well, Haz bien ese trabajo and you're going to get what you want. y vas a obtener lo que tú quieres. You know, no matter what it is. No importa lo que sea. You know, my sponsor is a pilot. Mi auspiciador es piloto. You know, in high school I took a test En la secundaria, en el colegio, tomó una prueba that said that I should be a pilot. que decía que yo debía ser piloto. But, you know, I never thought about that after I took the test. Yo nunca había pensado en eso hasta que hice la prueba. But I got in this business, Pero entré a este negocio and I worked a little bit. I worked at it, and Y made some money, y trabajé en él and I bought an airplane. y compré un avión. And thank God, you know, we're saying, thank God, Steve Woods was a pilot, Gracias a Dios, Steve Woods es piloto but I bought this little single engine, porque era uno de esos con un solo motor. and it wouldn't go very fast, No iba muy rápido. you know, but as time went on, things changed, and I had enough money where I could buy another plane. It Pero had 2 engines las on it. cosas comenzaron a ir mejor hasta que tuve más dinero para comprar otro avión ya de 2 motores. Then I really felt important. Y ahí sí yo me sentía importante. I had 2 engines. Tenía 2 motores. Yeah. You know, and then, you know what? ¿Saben qué? I kept working, Seguí trabajando and the people in our group were working. y la persona de nuestro grupo Good trabajaba. things were happening. And then I bought a plane without any propellers on it. Así que las cosas continuaron mejorando y ya me compré un avión sin motores de hélice. You know, and it was a jet. Era un jet. Now, a jet, Yo decía un jet. when I started this thing, Cuando yo comencé este negocio, you know, one of my goals was to get a nice used car. una de mis metas era conseguir un buen carro usado. You know, not to get a jet. Tampoco tener un jet. A nice used car. Un carro bueno, usado. I was in a Mazda station wagon. Yo me sentí ahí en mi station wagon. Oh boy, we've had a great time. Hemos pasado un tiempo maravilloso. You know, and you're in for a great time too. Y tú también estás aquí para tener ese tiempo maravilloso. You know, just stay close to the people in your organization that are building the group. Mantente cerca de las personas de tu organización, ayúdales a crear un grupo. And serve the people in your group. Y sirve a esa gente de tu grupo. Help them get what they want. Ayúdales a que obtengan lo que quieren. You know, guide them, encourage them. Guíalos, anímalos. You know that they have to know that you're going to be there with them. Ellos tienen que saber que tú vas a estar ahí para ellos. Good things are going to happen. Muy buenas cosas van a pasar. Now, Colombia is going to go nuts in the next 5 years. Colombia va a ser una locura en los próximos 5 años. You know, I remember, this is just the beginning. Esto que ustedes ven es solo el comienzo. This is just the beginning. Es solo el comienzo. I'm telling you, we have filled up outdoor stadiums. Nosotros hemos llenado estadios de cielo abierto That held 40,000 people, que alcanzan para 45,000 personas. and that's going to be you. Y eso es lo que viene para ti. That is going to be you. In the Ese vas a ser tú en la tarima. And so set your mind on what you want Así que pon tu mente acorde con lo que tú quieres and decide that you are going to get it. y decide que lo vas a obtener. You are going to run into people that are going to tell you you're out of your mind. Vas a encontrarte con personas que te van a decir que estás corrido de la tela. So what? ¿Y qué? You know, I mean, they told me I was out of my mind A mí me dijeron que estaba corrido when I was going to try to be a professional football player. cuando quería ser un profesional del fútbol americano. But I decided something that you will decide too. Pero yo decidí algo que tú vas a decidir también. My life is not up to anybody else.
Mi vida no depende de absolutamente nadie más. My life is up to me. Mi vida depende de mí. You know, my responsibility. Es mi responsabilidad. You know, my responsibility and with the help from the sky. Es mi responsabilidad y del amigo de arriba. You know, we were going places. We were going places. Íbamos a ir a muchos sitios. And so, God bless you. Así que Dios les bendiga. Know that you're in. You gotta decide what you're fighting for. Necesitas decidir por qué vas a pelear. And you will think about quitting. Tú vas a pensar en rajarte, en irte. But don't listen. Pero no te escuches. Don't listen. No te Shut escuches. that voice up. Calla esa voz interna. Put a CD in the car. Pon un nuevo CD en el auto. Start reading a book. Comienza a leer un libro. Shut that voice up. Y verás que esa voz se calla. And over a period of months, that negative voice that's saying, you can't do this, this is not something you're going to be able to do, what makes you think you can do something like this? Y por varios veces esa voz negativa te va a decir, tú no puedes hacerlo, ¿qué te hace pensar que lo vas a lograr? Tú no puedes. You're going to run that voice off Vas a querer borrar esa voz for the rest of your life. por el resto de tu vida. And that is the real gift of our business. Y ese es el verdadero regalo de nuestro negocio. So God bless you all. Así que Dios les bendiga.